Well, Yazmin, congratulations on your victory. I'm curious what the emotions are now that you finally have your first UFC victory under your belt. Felicidades por la victoria, Yazmin. Solo estoy curioso para saber cuáles son las emociones después que ahora ya está para atrás tu primera pelea en el UFC. Me siento muy feliz, tengo en este momento mucha gratitud hacia mi equipo. La verdad es que ellos siempre han estado empujándome, impulsándome, todo mi equipo en general, mi familia que siempre está conmigo y la gente, la people que siempre me apoya, que siempre está motivándome, pero hay una personita muy especial a la cual pues es mi motor de vida, es mi hijo. Entonces solamente te puedo decir que siento mucha felicidad y mucho agradecimiento por esta oportunidad. Obviously very happy for the opportunity, very grateful for my team for actually having been all along. They push me, they propel me. My family is always there next to me as well. And the people, they're always there behind me, they're always there and supporting me. But there's always there's also a little engine in my life. My son who's watching, and all I have to say is just this is great and this is for you. Did he get to watch the fight live? ¿Vio la pelea en vivo él? Estoy segura que la vio y probablemente dijeron, mamá, esa es mamá, ¿y mi regalo? Yeah, I'm pretty sure that he watched it and he said, Mom, that's my mom, and my gift? This fight was pretty wild. It was pretty back and forth. Even Dana White looked really impressed Cade's side. Your opponent at Media Day, she predicted a war. It obviously ended up being war. Is this the fight you expected from her as well? La pelea fue salvaje. Incluso Dana White está ahí. Se notaba que a él le gustó la pelea. Después fue a hablar contigo. La adversaria, Yazmin, había hablado durante la rueda de prensa, del día de prensa, que sería una guerra. Exacto, ¿es lo que esperaba? ¿Fue lo que tuviste? Exactamente era lo que esperaba. Ella es una atleta muy joven, con mucha hambre. Yo lo sé, la raza que es tan joven sale a matar. Yes, that's exactly what I expected. I mean, she is a war, and she's such a young athlete, but so much hunger, and she came out to kill. So that's exactly what we expected. Yes. And then you had the biggest ovation, the biggest pop from any of the fighters so far. Could you just feel the amount of attention and pressure at all leading up to this fight? Because it's not often we see two fighters making their debut this high on a card in front of a crowd like this. En términos de apoyo, aguante, ruido, aplausos, de todo, fuiste la que tuviste más acá. ¿Sentiste eso? ¿Te diste cuenta de lo que estaba pasando? Porque no es común solamente que dos peleadoras simplemente que están haciendo sus respectivos debuts estén ahí tan alto en el cartel. O sea, ¿lo sentiste? Sí, claro que lo sentí. Tengo mucha gente que me sigue, que sigue mi trayectoria, saben que yo doy una guerra siempre en la jaula, pero no nomás eso, saben que soy humilde, que trabajo duro y a la raza eso le gusta, man. Entonces se sintió el apoyo y qué chingón, se sintió muy fregón. I really felt it. I mean, I could feel it. There's a lot of people that follow me. There's a lot of people that support me. There's always people that watch my journey and the hard work that I put in, and they know that when I come into that cage, it's for a battle, it's for a war, and it was just freaking amazing, the fact that everybody was just yelling like that. Yes, I felt it. What did Dana White tell you after? They showed you on the screen. He came over and gave you a big hug. ¿Qué te dijo Dana White cuando terminó? Porque todos vieron en la pantalla que fue a hablar contigo. Estaba muy feliz por el desempeño, por la pelea. Me dijo que muchas felicidades por el debut en la empresa, que me esperaban cosas grandes y Dios quiera así sea. He was very happy with the performance. That he was very happy with the fight and how it went down. He was very excited to see her fighting in the future, and he expects bigger things from me in the future. Just an add-on from what she said before about the people that follow her. I've always been very humble, and I know that, and people like that. So that's one of the reasons why you saw that. And then finally, when do you want another fight, and what do you want the rest of your year to look like? Y finalmente, ¿cuándo quieres una próxima pelea o cómo ves el final de año? Me gustaría noviembre para poder hacer un campamento fuerte con mi compañera Silvana Gómez, que ella también estará peleando en noviembre. Entonces, las dos tenemos muchas cosas, muchas metas por delante y sé que vamos a impulsarnos hombro a hombro para salir con la siguiente victoria.
I would really like to look into November because I fought with Savannah right there, and it would be so cool to actually do have a hard-fought camp with her and do camp together, so we can kind of propel each other shoulder to shoulder and work hard for a fight. So it would be really cool that we have a lot of good things coming up for us, and it would be really good to actually go through camp with her in front of her. Maybe the Madison Square Garden card in November? Tal vez en MSG en Nueva York también con Savannah. Donde me pongan, nos pegamos un tiro. Wherever they put me, we're gonna fight. Yazmin, is there somebody that you are looking to get matched up with now that you're in the UFC in one of the more popular women's divisions? I have to imagine there's some opponents you may want. Yazmin, en términos de futuro, o sea, del matchmaking, ¿contra quién tal vez hay un nombre, hay algunos nombres contra los cuales quería luchar tal vez? No sé, una pelea contra una persona que ves que sería interesante. Alguien, porque obviamente estamos hablando de una división que tiene mucho talento, o sea, ¿algo en mente? La verdad es que, te voy a ser sincera, yo no me quiero precipitar. Creo que la idea es subir escalón por escalón y llegar hasta donde tengo mi meta bien fija. Yo peleé y me di cuenta de muchas cosas que tengo que trabajar, y yo quiero seguir trabajando duro, seguir mejorando para que mi siguiente rival no me encuentre ningún hueco. I do have a lot of things that obviously whoever they put in front of me, I do not want to get ahead of myself. I'm going to continue to be humble. I want to go step by step and understanding what needs to be done. Always very humble, from as she said, and also I understand that I want to train. I want to have an opponent that I can train for that will not find the holes that were found tonight. So I want to train to get better. And whoever my opponent is, I do not want to find any holes in my game that could do problems. When your son gets older and he understands everything, what are you going to tell him about tonight, the night you made your UFC debut and you had a war? Cuando tu hijo se ve un poco más viejo, está ahí más grande, ¿qué lo va a decir acerca de la noche de hoy? ¿Cómo lo describiría? ¿Qué pasó esta noche a Matías? Yo creo que mi hijo va a decir cuando esté grande, mira qué loca estaba mi mamá. I think my son's going to look at me and go, man, look how crazy my mom was. Felicidades. Gracias. Hola Yazmin, ¿quedaste satisfecha con lo que pasó? En el ring dijiste que te hace falta trabajar más, habías dicho que querías un knockout en el primer round, pero la UFC está en un nivel, ¿en qué nivel crees que estás en la UFC ahora? Were you satisfied with what happened in the fight? Because obviously it turned out to be a war, but when you talked about this before, you were expecting a knockout. You wanted a knockout in the first round, but the UFC is tough and the battles are out there, so. Amigo, la verdad es que no me siento en ninguna posición. Apenas entré a la empresa, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando esto. Solamente me gané mi lugar en la empresa, yo tengo que seguir teniendo mejor performance. Yo me di cuenta que hacían falta cosas que trabajar y yo no voy a dejar ningún hueco para la siguiente pelea, ni para la siguiente, ni para la siguiente. Yo quiero mantener mi récord invicto. My friend, I mean, whoever they put in front of me, I'm going to continue to work. I understand that tonight I found some holes in my game, but I want to keep closing them as I have another opponent. What happened just today was I got an opportunity to get in the company. I want to continue the company. Well, I'm in. And now that I'm in, I want to continue growing. El día de ayer me imagino que te enteraste, ¿no? Sobre todo por tu hijo que está en Tijuana, lo que pasó en cuanto a la situación de la violencia. ¿Te afectó de algún modo o te motivó para representar a la frontera y decir que no nada más es lo que ocurrió el día de ayer? You have certainly seen what has been going on the border, obviously because your son is there and everything else. You do have contact with people, you understand what happened. Do you think, were you worried at all of what's going on there? Or did that help you to represent and to say, that's not who we are and we're better than that? Luego, cuando me di cuenta de la noticia, mi mamá ya me había mandado un mensaje de que no me preocupara, que mi hijo y mi familia estaban bien. Yo me siento triste por Tijuana, la verdad, porque es una ciudad con muchas oportunidades. Yo tuve la mía ahí crecí en este deporte y llegué a los 15 años sola. Encontré trabajo ahí, me pude hospedar ahí
con gente que me apoyó, hay gente muy buena y la verdad es que me pone triste esta situación. Espero que la gente que tiene que poner juicio en esto lo haga y salgamos adelante porque Tijuana es muy duro. Obviously, saddened by the situation. I found out about it. I got a call about saying that everything was fine with my family, just saying that everything was okay and nothing was happening. Tijuana is a great city, a city that I was able to have an opportunity there. Is a land of opportunity. There's a lot of opportunity to be had, and I had mine. It was a city that welcomed me. It was a place where they gave me lodging and they gave me an opportunity to train. And I would like, obviously, for this to end as soon as possible, and to the people that need to use good judgment, and I do hope that they do, that they show that this is not us, and this, I hope this gets better with time. Gracias. No te escuchamos. Está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte. Yazmin, ya está mejor. ¿Listo? Ya está. Sí. Yaz, ¿cómo describes los momentos entre rounds al iniciar cada round cuando te saludabas con tu compañera? Porque la gente estaba viendo una guerra, pero luego estaba viendo a dos jóvenes debutantes. ¿Cómo fueron esos ratitos para ti de deportividad, por así decirlo? What about those between rounds? Because you actually were there and you saluted, both of you actually embraced between the rounds. And what people saw, there was a war, but they also saw two young athletes going at it, and you saw a lot of sportsmanship. So how was that for her, for you, the experience of embracing with her and just being, sports? La verdad es que yo siento respeto completamente por mis contrincantes, por la gente que trabaja conmigo completamente. El subirme y querer arrancarle la cabeza es el trabajo que tengo que hacer. Yo la respeto completamente, pero mi cabeza en ese momento está en el mood de tienes que acabarla. Of course, I have a lot of respect for her. I have a respect for everyone that trains with me and that fights with me. Of course, I do have a lot of respect, but I wanted to take her head off because this is what we do. This is what we come here to do. We need to go there and go at her. So, although I respect her, I know that I had a job to do. Ya por último, de mi parte, ¿crees que pudiste tener un debut mejor o más soñado? Digo, estás cerca de casa, tuviste el apoyo del público, pelea en la cartelera estelar, apoyo de excompañeros, también tener los elogios de Dana White, de Brandon al final. ¿Crees que esto todavía pudo ser mejor o es como un sueño todavía? My last question, I mean, could you have a better debut? You're close to home. You had a crowd. You had a win. The crowd was behind you. This was a great fight, and even Dana went up to you. I mean, was there anything else that could have made this more perfect than it was? No sé si esté bien o si esté mal, pero tengo mucha ambición por mejorar, por trabajar, por ser mejor atleta y tener mejor desempeño en la jaula. Sí, estoy muy agradecida cómo se dio todo, la verdad, el público, el lugar, la gente, el Dana White, el Brandon, el teacher, todos, estoy muy, muy contenta por eso, pero yo quiero más. Of course, I'm very happy for everything that happened. I mean, listen, I don't know if right now I'm perfect or not, but I just want to keep getting better at this. Obviously, I'm so grateful for the place, for the crowd, for the opportunity, for the support of everybody, for Brandon as well, for everybody that was here. But you want to keep getting better and to get more. Gracias.